Anggota kelompok sukarelawan Batalion Persaudaraan memimpin upacara peringatan untuk 4 pejuangnya yang tewas tahun lalu saat melakukan serangan di wilayah Rusia. Upacara yang diadakan di Katedral Bersejarah Berkubah Emas Saint Michael di Kiev Tengah itu menampilkan para sukarelawan yang berdiri bahu-membahu dengan tentara Ukraina. Garis kabur terlihat antara kelompok sukarelawan dan angkatan bersenjata formal Ukraina yang berperang melawan Rusia. Peran kelompok tersebut dalam perang menjadi fokus peningkatan pengawasan setelah beberapa video yang dimaksudkan untuk menunjukkan serangan sabotase lintas batas ke wilayah Rusia telah muncul, dan Kremlin telah meningkatkan kewaspadaan atas ancaman keamanan tersebut. Kegiatan tersebut telah meningkatkan ketegangan dengan Moskow, di mana Presiden Vladimir Putin mencap para penyabot sebagai teroris dan mendesak dinas keamanannya untuk memperkuat pertahanan di sepanjang perbatasan. Хочемо перенести туди війну, тому що це погано, що війна зараз відбувається тільки на нашій території. Вона має відбуватися і на території ворога так само. 4 anggota Batalion Persaudaraan yang kemudian dimakamkan di Kiev adalah Yuri Horovets, 34 tahun, Taras Karpiuk, 38 tahun, Maxim Mikhailov, 32 tahun, dan Bohdan Lyagov, 19 tahun. Menurut Dinas Keamanan FSB Rusia, mereka terbunuh pada 25 Desember tahun lalu. Saat itu mereka dipersenjatai dengan senjata buatan luar negeri dan 4 alat peledak improvisasi. Otoritas Ukraina tidak mengomentari penggerbekan itu dan kemudian membantah terlibat dalam serangan yang diklaim oleh kelompok yang berbasis di Ukraina di tanah Rusia. Pada tugu peringatan para pejuang yang jenazahnya menurut media lokal telah dikembalikan ke Ukraina pada akhir Februari, ratusan tentara dan warga sipil berdesakan di interior katedral yang berornamen untuk menyaksikan para pendeta memberkati peti mati. Para pelayat menyalakan lilin dan seorang pria menangis terseduh-seduh di atas salah satu peti mati. Saat peti mati dibawa ke katedral, pemimpin Gerakan Persaudaraan Nasionalis yang terkait dengan batalion itu mengatakan dia merasa sakit namun bangga. Це одночасно і біль, і гордість, тому що вони були одні з наймужніших. Загинули в бою, і це дуже природно для воїна загинути в бою. Вони зайшли глибоко на територію Російської Федерації, їм запропонували здатися, вони відмовилися, був бій, і вони загинули в цьому бою. Penggerebekan menghadirkan dilema bagi Kiev. Jika pasukan reguler terlibat, itu akan mewakili eskalasi yang signifikan dalam perang yang sejauh ini terjadi hampir secara eksklusif di tanah Ukraina. Не просто тут стояти, оборонятися, але і бити ворога на їхній землі. От вони показали приклад для всіх інших, що вони не побоялися перетнути кордон і піти у серце ворога, бити і вбивати їх там. Kementerian Pertahanan Ukraina tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang hubungannya dengan Batalion Persaudaraan yang disebut Bratstvo. Laporan media barat mengatakan kelompok itu telah aktif dalam misi berbahaya di sepanjang garis depan sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022. У 2014 році ми були разом з підрозділі батальйону Свята Марія, батальйону Шахтарськ, в боях в Іловайську, зокрема і Максим не пив пиво, і Тарас приймали участь в цих боях, і Святоша приймав участь, і вийшли, і всі цілі. Тарас отримав поранення, після цього продовжував воювати. Це достатньо героїчні хлопці, які в патріотичному русі, в Революції Гідності приймали участь уже дуже багато років. Gerakan Persaudaraan Nasionalis Konservatif dimulai sekitar 20 tahun yang lalu untuk mempromosikan nilai-nilai Kristiani. Nusantara TV melaporkan.